Halo, selamat Yasu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api,
dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah,
jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu.
jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah,
jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah,
jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balam, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu.
Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah,
jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah,
jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu.
Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri.
Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah,
jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu.
Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-api, dan di area sekitar Duri. Nah,
jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Green Van, minibus. Nah,
jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silakan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu.
Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Pickup, kemudian Greenvan, Minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah,
jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Nah, jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen. Halo, sahabat Daihatsu. Jika saat ini Anda berdomisili di Duri, di Dumai, Pinggir, di Kandis, di Perawang, di Siak, di Bengkalis, di Ujung Tanjung, di Bangku, di Balang, di Kubu, di Bagan Batu, di Bagan Siapi-Api, dan di area sekitar Duri. Nah, jika saat ini Anda ada berencana untuk menambah dan membeli kendaraan dari Daihatsu seperti Ayla, Sigra, Xenia, Terios, Luxio, Sirion, Grand Max Pickup, kemudian Greenvan, minibus. Nah, jangan ragu, silahkan hubungi Jokowi Daihatsu Duri di 0813 15 90 80 20. Oke, let's make it happen.